Higala kong kaadoy karon ding taknao karong orasa. Diri na pud mi sa Hinaguan Garden kauban day nako akong partner and crime. Walay lain ang buotan akong amahan na si Kalasag nga always supported sa tanan butang labi na jud sa during nga mag-vlog ko diri sa Hinaguan Garden. So among tirada karon no kahuman gitiradahan gahapon ang pag-scatter karon amo na pong gitanom wala na mo gidugay-dugay kaning pagtanom og tanglad diring dapita kana ding sa balde mo po na ako ang i-share sa inyo ha nga akong gi-prepare nga gihumulan akong tubig. So karong kabuntagon kanindot sa panahon kaning dili pa kayo init mo na nindot sa kabuntagon mga kaadoy kaning magbuylom-buylot ta ba mintas dili pa init. So amo ding estimate ani mga kaadoy no makatanom day mi ani mga 500 siguro kapunuan estimate na mo na mga kaadoy ha. So grabe jud atong pagtirada dira mga kaadoy no si Kalasag day digimbar na iyang gigamit dira kay medyo gahi-gahi diring dapita. So ang iyong kaadoy no mao puy tigtanom diring dapita. So arang kanindot sa ato ang tirada karon mga kaadoy kay naa pa tay pinatupong-tupong dira o nga gigamitan jud ni kaadoy og linya-linya dira para nindot pud tan-awon ba para naa pod siya quality. Isa pa pud kaadoy amo pud gilagyo para maagihan pod og scatter para dili ta maglisod na during nga naay mga sagbot. So moingon na pod mo mga kaadoy kinsa day nang yuta di kaadoy. So sa nangutana day kinsa day ning yuta diri no sa kuha day ning mama diri bahin na niya sa iyahan ning ginikanan diri. Asumpay gyapon na ito sa amo ang gi-vlog no nga gitamnan gyapon namo og tanglad. Always ko magpasalamat no sa ginikanan sa kong mama kay nga naman naapa in taon siya mga kabilin nga hantod karon nagpabilin gyapon na among giugmad. So kung wala siguro ni no wala siguro pug ko nag-vlog kay unsa may ugmaron nako kung wala tay gamay nga luna diri sa ato ang ginikanan mo na ato ajud always na ampingan kaning mga kabilin nila bala gamay at least nga naa kay sa panahon karon perting lisoda mag-uma-uma nga wa kay uma bitaw pod no saon yung pag-uma nga wa kay umahon wa kay yuta mong bless kaayo ta kanang naaday mga area da no congrats sa to bahala gamay at least nga naatay kalingawan. So ang iyong kaadoy da no titirada na pugkuhag similya si Kalasag da kay medyo kulang ni ato ang similya diring dapita. Ako ding tirada ani sa isa ka bangag tulo akong nagabutang da no para naa say reserba kung matiway mga yung isa at least nga naapay duha kung matiway na pud ang isa at least naapa jud isa. So wala jud siya ligtas no kung mamatay ang duha naapa jud isa pero nindot jud to nga mabuhi ang tulo para nindot kaayo ang tubo ug dagan sa ato ang tanglad. Kaadoy pila day na kabulan nga pwede na ma-harvest kaning tanglad. So kaadoy kong higala 5 ka bulan pwede na ni harveston kaning tanglad mga kaadoy kong higala. Ay dili man po ni pwede dugay-dugayon ni mga kaadoy kay mulaya man ni ang dahon ani di na mapud mapuslan. So basig na ko yung mga kaigsuonan kaparintihan og uban pa na di jud kalikayan nga mukuha diri og tangla diri sa Hinaguan Garden bisag dili mo mananghid panguha lang mo kay unlimited man na atong tangla dirang dapita no kay panggulay-gulay raman pud na pila raman tawo ng tanglad oy. Ang iyong kaadoy no nihangyo lang gamiti lang niyo kutsilyo ayaw ninyo bira-biraha kay maapil po ng ugat no may na lang pod nga naamoy balik-balikon. Ang inyong kaadoy open na atong tangla dira basta importante nga tarungan niyo kuha ayaw jud niyo ibta gamitin niyo kutsilyo kay sayang pud no kung ibton or ibuton. So ang iyong kaadoy no wala na nagdalo sa tanglad dihang dapita basta sama sa akong ingon tarungol lang pod og kuha kay amo ra ba pud ning gihaguan diri mga kaadoy kong higala no dili ra ba basta-basta pod magtanom og tanglad mga kaadoy kong higala. Karon sa wakas nahuman jud ato ang pagtanom kaning tanglad nga ubay-ubay na pod diri sa Hinaguan Garden. So nindot kay tan-awon nga human